Pessoas estão conectando, mas boa noite. Bem-vindos ao seminário aberto do Instituto Langage, em parceria com a Lacoste DBB. Lembrando que esse seminário acontece toda última quinta-feira do mês, em parceria com a Lacoste DBB, mas esse seminário do Instituto Langage também acontece todas as quintas-feiras, das 7 às 8. Hoje nós vamos ter a presença, a participação do Romuald, não sei se vou falar certo, Érica, Romuald de Panel. Bravo. Isso, é bom? Très bien. E eu vou passar agora para a Érica, para ela fazer a apresentação, mas a palestra dele chama Paternidades Prematuras em Período de Covid. E a Érica vai fazer a tradução e a apresentação. Com você, Érica. Obrigada, Denise. Então, para nós é um prazer contar hoje com a presença do Romualdo, que é professor na Faculdade de Psicologia Clínica e Psicopatologia da Universidade de Franche-Comté. Nós fazemos parte do Conselho Administrativo da UEM France, e então foi a partir da apresentação que o Romualdo fez num evento da UEM, alguns dias atrás, que eu convidei para vir compartilhar conosco essa experiência do lado paterno no momento do Covid, lembrando que na França tiveram alguns momentos de confinamento bem rígidos, e é dessa experiência dos bebês que nasceram neste momento de confinamento, no momento no qual os pais não tinham acesso à maternidade, não podiam nem entrar à maternidade, que ele desenvolveu esse trabalho. Então, para mim é um prazer poder fazer a tradução para que a gente possa ter acesso à essa pesquisa. Donc, juste le contexte, je dis qu'on est ensemble là au CA de la UEM France et que je suis très heureuse d'avoir l'occasion de te traduire parce que je trouve que c'est très important les sujets là pour lesquels tu as touché, et j'ai donné les contextes parce qu'en fait au Brésil il n'y avait pas de vrais confinements, donc il faut quand même savoir qu'en France il y avait les vrais confinements dans les moments où du foie quand même, et que dans ces périodes, les pères ne pouvaient même pas accéder à la maternité. Donc, c'était dans ces contextes que vous avez développé cette recherche, et je suis très contente d'avoir l'occasion de partager avec les collègues brésiliens. Voilà, donc vous avez la parole. Très bien, eh bien merci Erika pour cette invitation. Então, agradeço a Érica pelo convite. Voilà, donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Besançon, c'est près de la Suisse, un peu pour localiser sur la carte. Então, eu trabalho na Universidade de Besançon, para vocês terem uma ideia geográfica, ao lado da Suíça. Mais alors, mes travaux prennent appui sur une expérience de psychologue en crèche, initialement. Então, inicialmente, eu tenho experiência de ser psicólogo em creche. Voilà, maintenant depuis une dizaine d'années sur différentes crèches pour des temps d'observation, d'accueil des parents et des soignants également. E isso há pelo menos 10 anos, trabalhando no acolhimento, tanto dos pais quanto também dos profissionais. Je continue à accueillir des parents dans ce cadre de crèche et actuellement aussi en libéral. E eu trabalho atualmente tanto na creche, mas também no consultório particular. J'ai vraiment déploré la place du père au sein de la périnatalité et de la première enfance. Eu realmente trabalho sobre o papel do pai na perinatalidade na primeira infância. En France, on parle de nouveau père depuis les années 70-80. J'ai perdu un mot là. En France. En France, on parle de nouveau père depuis les années 70-80. Então, na França, desde 1970, 1980, nós falamos de um novo pai. Pourtant, la place des pères reste vraiment toujours à remettre en avant pour repenser la circulation d'une triade. E o papel do pai fica realmente algo ainda que deve ser destacado para pensar numa tríade. Donc, à l'université, je propose aux étudiants de réfléchir sur cette question du père. Então, na universidade, eu proponho aos estudantes a refletirem sobre essa questão do pai. Et l'année dernière, avec une étudiante de 4e année,
E no ano passado, como estudante de quarto ano, qui s'appelait Chloé Dubroca, que se chama Chloé de Burroca, nous avons proposé un temps de réflexion autour des devenir pères, donc primipères, hein, c'est-à-dire la première fois où des hommes deviennent pères, e nós propusemos então uma reflexão sobre o se tornar pai, principalmente quando isso ocorre pela primeira vez, então um pai primíparo, donc dans un contexte de prématurité. num contexto de prematuridade. Alors, dans un contexte plus commun ici en France, Num contexto ainda mais comum aqui na França, des pères se sont trouvés parfois, avec la Covid et ces confinements, favorisés dans leur place de père. alguns pais nessa situação de Covid, confinamento, se sentiram favorecidos enquanto pais. Ils pouvaient rester à la maison. Eles podiam ficar em casa, Ils pouvaient aussi, au sein des maternités, rester en continu sur les maternités. Soit ils restaient en continu sur les maternités, soit ils étaient complètement exclus de la maternité. e em relação à maternidade tinham duas possibilidades, ou eles eram totalmente incluídos e não podiam sair da maternidade, ou eles eram totalmente excluídos e não podiam ter acesso à maternidade. Voilà, donc dans d'autres contextes comme la prématurité, nous étions particulièrement intéressés de pouvoir expérimenter ce domaine bien particulier. Então, neste contexto, nós acabamos explorando esse momento bem particular. Alors, dans quelques points théoriques, peut-être pour les aborder, Alguns pontos teóricos que podem ser abordados. nous avons particulièrement pris appui sur les travaux de Catherine Druon, Nós nos apoiamos principalmente nos trabalhos de Catherine Drouin, qui parle en particulier d'une préoccupation médicale primaire. que fala sobre uma preocupação primária, Qui fait vraiment écho medical primária, qui fait vraiment écho avec la préoccupation maternelle primaire, que faz eco à preocupação materna primária, mais avec ce que j'ai pu réfléchir avec d'autres collègues sur cette question d'une préoccupation hypocondriaque parentale primaire. mas que eu discutindo com os colegas, nós pensamos nessa preocupação hipocondríaca paternal. Pour moi, l'hypocondrie a des versants tout à fait ordinaires, Para mim, hipocondria, no sentido mais ordinário do termo, par exemple quand on rentre dans un état de maladie somatique, quando a gente entra no estado de doença somática, ce que j'ai pu rencontrer par ailleurs à l'hôpital avec des patients en néphrologie et en dialyse. o que eu encontrei nos hospitais com pacientes, por exemplo, em tratamento de hemodiálise. J'ai pu rencontrer cette question de l'hypocondrie tout à fait ordinairement avec de jeunes parents et leurs enfants. Eu também encontrei, então, essa situação de hipocondríaca com jovens pais e a criança, avec différents aspects que l'on peut rencontrer, et peut-être tout particulièrement la question de la mort inopinée du nourrisson, la mort subite du nourrisson, qui fait très peur aux parents et qui parfois les empêche vraiment de dormir, par exemple. e em situações, por exemplo, do medo da morte súbita do recém-nascido, que chega a impedir alguns pais de poderem dormir. Donc cette préoccupation hypocondriaque et cette préoccupation médicale primaire nous apparaissait intéressant à travailler dans le cas de la prématurité. Então, nos parece interessante trabalhar essa preocupação hipocondríaca ou essa preocupação primária nos casos de prematuridade, Avec la question du père en prenant par exemple appui sur des travaux comme ceux de Lefort et Discours ou aussi Collioli. pensando no lugar do pai, tanto nos trabalhos de Lefort e Discours, mas também nos trabalhos de Collioli, Ou plus largement sur le vécu parental avec les travaux de Nix, par exemple, en 2009. ou de forma mais global, a partir dos trabalhos de Nix de 2009. Et encore, peut-être penser là différemment avec la question de la Covid, cette question d'un autre monde avec la prématurité.
e, a partir do Covid, pensar essa questão de um outro mundo a partir da prematuridade. Alors, les mots-clés sont prématurité, papa, Covid. Então, as palavras-chave são prematuridade, papai, Covid. Nous avions le souci de bien penser ce devenir père, cette transition de l'homme qui devient père. Então, nós pensamos nessa transição do homem que se transforma em pai, Avec tout le postulat qu'il y a de bien penser comment un homme devient un père et comment il n'est pas d'emblée un père par ce contexte d'être un géniteur. e nós pensamos exatamente nessa transição de como o homem vai se transformar em pai e não que ele de repente passa a ser pai só pelo fato de ter sido genitor. Ce qui implique de penser différents temps, comme tout particulièrement le complexe de la grossesse, O que implica em considerar diferentes tempos, como por exemplo o complexo da gestação, particulièrement chez les pères, principalmente no que diz respeito ao pai, ce qui implique de faire penser aux soignants de la périnatalité pendant la grossesse la place des pères pour qu'ils puissent vraiment anticiper ce temps de la grossesse et ce temps bientôt de la naissance. o que nos leva a trabalhar com a equipe a necessidade de pensar para o futuro pai esse momento da gestação e o se transformar em pai a partir do parto. Alors, on s'est demandé vraiment quel était l'impact d'une naissance prématurée sur le devenir père dans la situation sanitaire de la Covid-19. Comment construit-il sa prémipaternité dans ce contexte et de quelle manière l'exprime-t-il? Então, nós pensamos principalmente no impacto de um nascimento prematuro no se transformar em pai, na situação sanitária do Covid-19, como se construiria, então, essa primipaternidade no contexto, como ela seria expressa. Avec une hypothèse générale qui est en particulier de penser un impact sur des aspects dépressifs, sur des angoisses particulières avec des mécanismes de surprotection, mais également une expérience, mais vraiment sur l'expérience en général et le vécu de la paternité. Então, a hipótese geral é que esse nascimento prematuro de uma criança, neste período da Covid-19, teria um impacto no transformar-se pai em alguns diferentes pontos, tais como a depressão, as angústias, os mecanismos de superproteção, mas também na experiência e na vivência da própria paternidade. Alors, sur le plan méthodologique, puisqu'il s'agissait de rencontres de recherche qui ont eu lieu par Zoom, Então, do ponto de vista metodológico, foram entrevistas através da plataforma Zoom. nous avons repris un entretien non directif de recherche Nós, então, fizemos uma entrevista não dirigida de pesquisa, qui permet vraiment une orientation psychanalytique avec vraiment une non-directivité où le sujet peut se saisir d'une seule question pour pouvoir, lui, déplier ce dont il a besoin de parler à ce moment-là. então, essa metodologia permite trabalhar com questões psicanalíticas e ela pode ser feita a partir de uma única questão que o sujeito entrevistado pode desdobrar conforme o seu interesse. La question était ici, j'aimerais connaître avec vous, si vous le voulez bien, comment avez-vous vécu votre expérience d'entrée dans la paternité et la prématurité? Então, a questão que era colocada para cada entrevistado era: eu gostaria de conhecer com você, se você estiver de acordo, como você vivenciou a experiência de entrar na paternidade e na prematuridade. Nous avons aussi utilisé un entretien semi-directif afin de resserrer certaines questions. Nós utilizamos também uma entrevista semi-dirigida para poder desvendar alguns pontos. Nous avons pris appui sur Meyer, qui a été réutilisé ailleurs avec son clip Clinical Interview for Parents of High-Risk Infants. Então, neste caso, a entrevista semi-dirigida que foi utilizada foi a proposta por Meyer, que se chama CLIP. Avec aussi quelques questions qui ont été ajoutées à propos de la Covid. E nós acrescentamos algumas questões em relação ao Covid.
Comme nous avions des hypothèses autour de la dépression, Como nós tínhamos hipóteses também em torno da depressão, nous avons utilisé l'échelle bien connue de la dépression postpartum d'Édimbourg, le PDS, então nós utilizamos uma escala bastante conhecida sobre a depressão do pós-parto, a de Edimburgo, que se chama EPDS, que nous avons adaptée et appliquée au père ici. e que foi então adaptada e aplicada, neste caso, aos pais. Voilà, soit dit en passant, nous plaidons vraiment pour questionner la dépression paternelle, périnatale, et pas seulement la dépression maternelle en postpartum. Então, aqui o nosso interesse é de pensar na depressão paterna pós-natal, e não apenas pensar na depressão materna. Alors, on va passer à un premier cas où je vais vous amener des verbatims. Então, nós vamos passar a um primeiro caso, do qual eu vou destacar alguns extratos. Avec Antonio. Então, é o caso do Antônio. Il va nous dire, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir, à coup, assister à l'accouchement correctement malgré la période Covid. E ele nos diz: eu tive a sorte de poder assistir ao parto corretamente, apesar do período de Covid. Il a dit, par exemple, aussi, la grossesse, c'est quelque chose qu'on avait envisagé depuis un petit moment, mais après, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce que ça tombe pile au milieu d'une pandémie, avec des rires défensifs. E ele relata que a gestação foi algo que nós já tínhamos pensado há algum tempo, mas é claro que nós não pensávamos que ela ia ocorrer exatamente no meio de uma pandemia, com alguns risos meio aflitivos. Ce cas était particulier puisque le couple a passé des temps séparés, puisqu'il était professionnel de santé, ce papa. Então, esse caso é um caso especial, porque o casal passou vários períodos separados, porque o pai é um profissional da saúde. Il s'agissait des tout premiers temps, hein, c'est-à-dire les premiers mois des années 2020. E foi no primeiro momento, os primeiros meses do ano 2020. Donc, ils se sont éloignés, ils se sont peu vus, hein, cette maman est retournée vivre chez ses parents pendant cette période-là. Então, o casal decidiu se distanciar para se proteger do Covid, e a mãe, então, foi ficar na casa dos seus pais. Et après la fin du premier confinement en France, elle est revenue vivre avec lui. E depois do final do primeiro confinamento na França, então, ela voltou a morar junto com ele. Elle a accouché une semaine après le retour à la maison. E o parto ocorreu uma semana após o retorno dela à casa. Il va dire quelque chose qui nous a paru vraiment important. On ne peut pas dire gâcher ou quoi que ce soit. Ele vai dizer algo que nos parece importante: a gente pode dizer que a gente perdeu algo. Ça reste des moments importants. É complicado e isso permanece como momentos importantes. On aura toujours cette espèce de, comment dire, d'arrière-pensée, de se dire comment ça aurait été s'il n'y avait pas eu tout ça. E nós temos sempre um pensamento na cabeça de como teria sido se não tivesse ocorrido tudo isso. Est-ce que la grossesse se serait passée plus? Est-ce que ça serait allé plus loin? Est-ce que ça serait mieux passé? C'est sûr que là, ça laisse un petit goût d'inachevé. Será que a gestação teria durado mais tempo? Será que ela teria ido mais longe? Será que teria se passado de uma forma melhor? Todas essas coisas, bom, sempre fica um pequeno gosto de que ela não foi inacabada. Parce que nous, on n'a pas su, autant les pédiatres que les gynécologues, on n'a pas su pourquoi elle a accouché prématurément. Ils n'ont pas trouvé, en gros. Porque nós não soubemos, nem os pediatras, nem os ginecologistas, ninguém soube nos dizer por que ela teve um parto prematuro. Après, souvent, c'est difficile de savoir de toute façon, et en tout cas, il n'y avait pas de cause identifiable directe. Est-ce que c'était le stress global de la grossesse lié à la période Covid qui était compliqué? Voilà, on ne saura jamais.
porque sempre é difícil identificar a causa direta, mas será que foi em decorrência de um estresse global da gestação ligado ao período do Covid, que foi complicado? Bom, nós jamais saberemos. Porter des masques et faire attention aux gestes barrières, en tant que professionnel de santé, moi, ça ne me dérangeait pas parce que c'est quelque chose que je faisais déjà tous les jours. Usar as máscaras e fazer atenção aos gestos, isso não, enquanto profissional da saúde, isso não me incomodava, porque é algo que eu sempre fiz. J'ai eu l'impression que j'étais en train de revivre ce que je faisais en tant que professionnel quand j'ai vu des accouchements. Mas eu tive a impressão de que eu estava revivendo o que eu fazia enquanto profissional quando eu estava lá no momento do parto. Voilà, on a noté à différents temps une grande confusion dans l'entretien entre ces enjeux d'être un professionnel qui a eu et qui n'a pas eu d'importance selon les temps de l'entretien, selon lui. Então, nós percebemos durante essa entrevista vários momentos em que fica confuso o papel de profissional da saúde e o papel de pai. Par exemple, en crèche, on a pu rencontrer un papa dans un contexte ordinaire, pompier, qui avait accouché de nombreuses femmes dans son activité, qui avait eu besoin d'accoucher sa femme suite à des accouchements traumatiques qu'il avait vécus dans le cadre professionnel. E nós tivemos, por exemplo, numa situação de creche, a experiência de um pai que é bombeiro e que já realizou diversos partos do ponto de vista profissional, que ele teve necessidade de fazer enquanto bombeiro, mas que se viu frente à necessidade de fazer o parto da sua própria esposa. Cela pose des continuités entre des vécus professionnels et des vécus personnels, justement, dans cette construction de la primipaternité. E isso faz uma continuação entre as experiências profissionais e as experiências pessoais neste contexto de se transformar em pai pela primeira vez no período da pandemia. Ici aussi, en tant que professionnel, il a pu avoir le temps de s'habituer au contexte sanitaire lié à la Covid, ce qui a eu son importance dans sa rencontre avec un enfant dans un contexte de néonatologie, tout particulièrement. Aqui ele nos relata essa continuidade da experiência de se proteger enquanto profissional da saúde e ele mesmo, lá no contexto da neonatologia com seu próprio filho. Voilà, Antonio a revécu une autre séparation en novembre 2020, puisque à nouveau nous faisions face en France à une nouvelle vague. E Antônio viveu uma nova situação de separação que foi seguida no segundo confinamento, em novembro de 2020. Par exemple, il va dire: «C'était compliqué de garder le petit avec nous, auprès de moi, sans pas avoir peur constamment le contaminer». Ele vai dizer que era complicado de estar próximo ao bebê, sem ter medo constante de poder contaminá-lo. Je dédie ma vie pour aider les autres. S'il faut que je sacrifie un peu de ma personne, ben je le fais. Eu dedico a minha vida para ajudar os outros, se eu precisar sacrificar um pouco a minha própria pessoa, eu estou disposto a isso. C'est difficile, mais en même temps, après, on se concentre sur le travail et on se concentre sur des choses qui sont importantes sur le moment. É difícil, mas depois a gente se concentra no trabalho e se concentra nas coisas que são importantes no momento. Donc plus tard, la question d'une nouvelle séparation physique se pose à nouveau. Il mentionne par erreur novembre 2020. On a pensé que c'était plutôt là janvier 2021, ce à quoi ici sa conjointe va se refuser. Mais tarde ocorre uma possibilidade de uma nova separação física. Ele menciona, por engano, novembro de 2020, mas na verdade é janeiro. Nós pensamos que se trata de janeiro de 2021, mas dessa vez a esposa não aceita fazer a separação. Et d'ailleurs, quand, en soupirant comme s'il soufflait pour ne pas pleurer, en novembre ou décembre, je ne sais plus, on a eu énormément de cas de Covid dans l'établissement où je travaille. E, além disso, ele suspira como uma
uma necessidade para não chorar. Ele diz em novembro, em dezembro, por erro, nós pensamos que ele estava se referindo a janeiro, não sei mais, ele diz, nós tivemos muitos casos de Covid no estabelecimento no qual eu trabalho, Je lui ai redemandé de partir chez ses parents en lui disant: «Pars un moment, au moins 2 ou 3 semaines, le temps que l'épidémie sur place s'éteigne pour qu'on soit plus à l'aise». e dessa vez eu pedi à minha esposa que voltasse a morar na casa dos seus pais, mas dessa vez, ela, hã, hã seguir ainda, mais uma vez, um período de 2 ou 3 semanas, o tempo da epidemia se estabilizar novamente, mas ela não quis. Elle n'a pas voulu, là, il en rigole et il est très ému. E ela não quis, e quando ele diz isso, ele está bastante emocionado, Elle a dit: «Je m'en fous, j'attraperai le Covid s'il faut, mais je reste à la maison». e ela, por sua vez, disse: "Chega, se precisar, eu vou, passar pelo Covid, mas dessa vez eu não saio de casa". Il dit ça lui en souriant et en disant, en concluant: «Donc elle n'est pas partie». E ele, de forma confiante, sorri e diz: "Dessa vez ela não foi". Donc c'est important ici de penser comment ce qui est apparu tout à fait nécessaire de façon répétitive devient insupportable et négligé par les répétitions. Nós vemos aqui, que é interessante destacar aqui, é que aquilo que parecia ser necessário, com o passar do tempo, transforma-se em insuportável e acaba sendo negligenciado de acordo a partir da necessidade da repetição. Voilà, pour situer, ce monsieur avait un EPDS à 13, Então, ele tinha um EPDS a 13, qui laisse penser à une dépression périnatale que nos faz paternelle, pensar numa depressão, perinatal paterna, en notant ici que les entretiens ont eu lieu 1 an après la naissance de l'enfant. considerando que as entrevistas foram feitas 1 ano após o nascimento da criança. Nous étions ici en présence, par exemple, d'un père présent à l'accouchement, E aqui nós temos um pai que estava presente no parto, avec des peurs de contamination, que tinha medo de contaminar a família, des angoisses de mort et de handicap, angústias de morte e de deficiência, avec aussi toute cette question qu'on rencontre très communément, des difficultés de transfert liées à l'hôpital, e também com essas dificuldades da transferência ligadas ao hospital, que ce soit entre 2 services à l'intérieur de l'hôpital et puis dans le fait de retourner à la maison. pelo fato de trabalhar em 2 serviços do hospital e ter que retornar para casa. Voilà, peut-être que, Erika, je vais peut-être aller un peu plus vite sur le deuxième cas parce que je vois que le temps passe. Je ne sais pas ce que Oui, tu en penses, comme il est tout à déjà fait. 11:35. Uhum. Voilà, il y avait le deuxième cas, de, Bertrand, avec ces questions aussi, là de comment le covid a pu aider d'être à la maison, par exemple, dans ces premiers temps. Então, aqui tem um outro caso, o caso do Bertrand, que destaca mais o dia a dia em casa na situação do Covid. Alors ça lui permet, de faire des bonnes recettes à sa compagne pendant la grossesse, des recettes de Cyril Lignac, je ne sais pas s'il y a un équivalent, brésilien, mais elle a un diabète gestationnel, par exemple, là. Então, ele relata que ele teve a oportunidade, estando em casa, de cozinhar para a esposa, ele seguia as receitas de um chefe famoso que passa na televisão aqui, e que ela tinha diabetes gestacional, então ele aproveitava para fazer as receitas de acordo com a dieta que ela deveria ter. Voilà, donc il y a eu, différents temps, des temps de séparation, avec un moment où, la poche, se fissure à semaine 22 de gestation, avec des vraies difficultés de ne pas pouvoir, lui, réconforter concrètement sa conjointe pendant l'hospitalisation.
Então, eles também passaram períodos separados, períodos do confinamento, e com 22 semanas de idade gestacional, houve uma fissura da bolsa e ele sentia, ele ficava sentido pelo fato de não poder reconfortar a própria esposa por estar distante. Ici, c'est pendant, par exemple, 5 jours, hein, et il parle là de devoir l'abandonner. E ela ficou hospitalizada durante 5 dias e a impressão que ele tem é que ele a abandonou. Il va faire le décompte, 157 jours d'hospitalisation à l'hôpital, 2 mois d'hospitalisation à domicile. E, na verdade, foram 157 dias de hospitalização no hospital, seguidos por 2 meses de hospitalização em casa. Voilà, il va dire à plusieurs fois merci Covid, hein, parce que finalement, par exemple, le second confinement a fait que personne n'est venu à la maison, ce qui les a beaucoup rassurés. E ele acaba dizendo obrigado ao Covid, porque no segundo confinamento, como houve o segundo confinamento, isso favoreceu que ninguém fosse visitar os bebês em casa. Il pense, lui, avoir eu de la chance, E ele considera que ele teve sorte, parce que en fait, ses enfants sont vivants. porque os seus filhos estão vivos. Alors, on retrouve chez Bertrand un EPDS qui reste élevé, il est à 12. Então, no caso do Beltrán, nós encontramos um score do EPDS a 12, Encore une fois, 1 an après l'accouchement. e, novamente, a entrevista se deu 1 ano após o parto. Voilà, il y a aussi là différentes inquiétudes sur le plan vraiment de handicap, de maladie, de mort. Então, nós vemos todas as preocupações em relação às deficiências, às doenças, à morte, Avec aussi ces difficultés à voir ses enfants, autant pour lui que sa conjointe, au tout début. também acrescido do fato de ter a dificuldade de poder ver as crianças, tanto ele quanto a esposa. C'est un point sur lequel il faut vraiment insister, le fait de voir ces bébés prématurés crée des difficultés dans la relation et dans l'attachement. E nós temos que considerar o fato de poder ver ou não esses bebês prematuros cria uma dificuldade a mais na relação. Il va dire par exemple un point qui nous a particulièrement touchés pour avoir questionné la question du deuil périnatal et notamment du côté du père. E nós destacamos aqui, pensando na questão do luto perinatal do ponto de vista do pai, On touche du doigt ce que peut ressentir un parent quand il perd son enfant. nós estivemos muito próximos de sentir o que os pais que perdem os bebês podem sentir. Il y a comme un pré-deuil ici. É como se nós estivéssemos frente a um pré-luto. Voilà, dans cette discussion, on retrouve donc des EPDS qui sont très élevés. Então, nós encontramos scores de PDS muito elevados, Il y a vraiment un intérêt pour nous de proposer des EPDS à des pères dans des contextes ordinaires, mais aussi bien sûr dans des contextes plus extraordinaires. Claro que nós podemos também propor passar o IPDS em contextos ordinários, comuns, mas claro que nessas situações específicas ele também deve ser passado. Ce qui est par exemple pas tout à fait connu, mais qu'on retrouve dans la littérature, c'est un pic de dépression en postpartum à 4 mois chez les pères tout particulièrement. O que nós encontramos é um pico de depressão em torno do 4 mês do bebê. Donc peut-être que là, dans ces situations de prématurité, il y a encore des choses à évaluer bien après et même peut-être plus qu'1 an après. Talvez, então, nós devêssemos continuar observando mesmo após 1 ano, que é o período que eles fizeram aqui, foi 1 ano após, ele acredita que isso poderia ser feito ainda mais posteriormente. Voilà, on a retenu avec ces entretiens toute cette difficulté de la construction du devenir père. Então, nós vimos com essas entrevistas toda a dificuldade dessa construção do transformar-se em pai, Avec la question vraiment d'angoisse massive com a questão da angústia massiva,
qui génère des mécanismes de surprotection que vai gerar mecanismos de superproteção, avec des enjeux à la fois hypocondriaques, phobiques, paranoïaques chez ses pairs. com questões hipocondríacas, paranoicas nesses pais Il est e important aussi fóbicas. de penser comment la psychopathologie a ses voies ordinaires dans des contextes bien particuliers. E isso nos faz pensar na psicopatologia, tanto nos contextos comuns, ordinários, quanto nessas situações extremas. Voilà, donc bien sûr, pour nous, il est toujours question, dans ces naissances prématurées, de questionner l'importance des mères dans leurs étayages, dans leur contenance, dans leur construction, hein, par Claro rapport. que nós também pensamos do ponto de vista das mães nessa situação dos nascimentos prematuros, pensando na construção dessa relação entre a mãe e o bebê, na necessidade de ter essa continência. Notre collègue Cécile Bréat, par exemple, en France, a beaucoup travaillé ce sujet. E nós temos aqui uma colega, Cecília Briat, que trabalha especificamente com essa questão. Sur la question des pères, bien sûr, il faut vraiment s'y pencher, hein, pour questionner tout simplement comment ils peuvent rester présents. E do ponto de vista dos pais, uma questão que se coloca é como fazer para estar presente. Est-ce qu'ils peuvent être là à l'hôpital? Est-ce qu'ils peuvent être libérés de leur travail? Se ele pode estar presente no hospital, se ele pode ser liberado dos seus dias de trabalho, Pour vraiment favoriser un accompagnement de la triade, para realmente favorecer um acompanhamento da tríade, c'est-à-dire comment le père étaye la mère ou seja, como o pai pode dar suporte para a mãe, pour qu'ils étayent tous les deux leur enfant, para que os dois possam dar suporte para o bebê. et non pas pour que le père prenne la place de la mère, comme je l'entends parfois dans des réserves à propos des travaux autour du père. E não no sentido de ocupar o lugar da mãe, que por vezes é o que eu leio em alguns trabalhos que falam sobre o papel do pai. Il y a aussi ici cette question économique qui revient avec cette question des aspects psychosomatiques ici. Também há uma questão econômica que aparece com frequência nas entrevistas, do ponto de vista do aspecto psicossomático. C'est-à-dire que toutes ces situations, ça fait trop. Isso quer dizer que toda essa situação aparece em demasia, em excesso, Une très grande prématurité, la Covid, uma grande prematuridade, a Covid, dans un contexte où des parents deviennent pour la première fois parents. num contexto em que os pais se transformam pela primeira vez em pais. Il est important de penser ce paradigme économique É importante pensar nesse paradigma econômico pour ne pas faire comme si ça n'avait pas d'importance. para não fazer como se ele não tivesse importância. Par exemple, dans mon retour de crèche après le tout premier confinement, Na volta da creche após o primeiro confinamento, les professionnels ne posaient aucune question aux parents sur cette étape de confinement et ses enjeux autour de l'accouchement ou du vécu autour du bébé. os profissionais de creche não colocavam nenhuma questão aos pais em relação ao período do confinamento, ao período do parto e esse momento em casa. Elles n'osaient pas et déniaient cet enjeu-là qui avait tous ces enjeux pourtant quand on les déliait. E os profissionais não ousavam, eles negavam, e a melhor estratégia não é a negação frente a todas essas questões. Voilà, et j'aimerais conclure cet exposé-là par les paroles de Bertrand. Então, gostaria de concluir a minha exposição com as falas do Bertrand. Un conseil pour les parents, c'est de passer du temps avec leur enfant, Um conselho para os pais é passar o tempo com o seu filho, de créer un lien différent, mais de le créer rapidement, de criar uma relação diferente, mas de criá-la rapidamente, par les peau à peau, les caresses, les premiers soins, através do pele a pele, né, do canguru, dos carinhos, dos primeiros cuidados. c'est pas une rencontre comme on l'entend, mais c'est quand même la rencontre avec notre enfant.
não é um encontro que se faz, que a gente escuta muito, mas é um encontro com o nosso próprio, a nossa própria criança. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eu agradeço a vocês a atenção, mais c'est moi qui vous remercie pour la disponibilité et pour la présentation. Donc là, on a quelques minutes pour échanger. Então, ele agradeceu a nós a atenção, eu digo que eu que agradeço a ele a disponibilidade. Vocês devem saber que ele mora aqui na França, que agora são 15 para 1 da manhã. Então, agradeço a disponibilidade do Romualdo. Eu disse que nós temos aí alguns minutos para poder trocar. Se vocês tiverem questões, podem abrir o microfone, podem também escrever no chat. Se vocês puderem abrir as câmeras, fica muito mais agradável. Eu acho que esse é um tema, enquanto vocês se aquecem aí, eu acho que esse é um tema que a gente discute muito menos do que do lado materno, né? Estou vendo aqui algumas colegas que falam bastante sobre esse período da perinatalidade, estou vendo aqui na minha tela, a Gláucia, a Magda e outras, mas eu acho que destacar do ponto de vista do pai, que é o que faz o trabalho do Romualdo, é muito interessante. Acho que a gente ainda tem bastante aí à se empenhar para pensar nessa perspectiva. Donc, j'avais dit qu'en fait, pendant que les gens pensent, je profite pour dire que je vois qu'il y a des collègues là qui travaillent beaucoup sur la question de la périnatalité, du deuil en périnatalité, etc. Et que moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus du côté de la mère que du côté du père. Et ça, c'est vraiment l'importance d'avoir l'occasion de vous entendre, parce que je pense que nous avons encore beaucoup à avancer dans ce sens. Gláucia, se você quiser falar alguma coisa, Magda, Kátia, quem estiver por aí quiser falar, só abrir o microfone. Acho que pode abrir, Gláucia, está ok. Abriu. Bom, achei muito interessante, parabenizar a todos, né, por esse tema, a Érica, a equipe. Isso foi muito discutido no congresso que teve em novembro, da Sociedade Marcet, que os pais estão tendo um quadro muito forte de depressão após o 6º mês pós-gestação. Je traduis, Gláucia. Alors, donc, tout d'abord, elle a félicité la présentation. Et en fait, Gláucia Galvão, elle est néonatologiste. Et elle a dit que ça, c'était un sujet qui était beaucoup travaillé au dernier congrès en novembre de la Marseille, où ils ont montré que les pères, il y a dans ces moments beaucoup des pères qui présentent une dépression vers les 6e mois de l'enfant. E eu queria saber se eles falam exatamente que no primeiro momento ele protege a mãe e quando ela começa a melhorar, ele, em torno do 6º mês, é que ele sente o peso e entra nesse quadro. Se ele acha que isso possa ter agravado durante a pandemia também. Alors, donc, la question de Gláucia, c'est si vous pensez que les constats que d'abord les pères s'occupent de la mère, et quand les choses vont bien vers les 6e mois, là, ils sont les poids et là, ils se permettent quand même de s'effondrer. Est-ce que vous pensez que les périodes de Covid a favorisé encore plus ces phénomènes? Alors, peut-être que ça va dépendre aussi des pays et des périodes de confinement et du lien au travail. Est-ce qu'il a fallu travailler ou est-ce que les pères ont pu rester à la maison travailler? Eu acredito que há de ser considerada também a diferença de cada país em relação a ter ou não ter confinamento, ao pai poder ficar em casa ou ter que trabalhar. Et je pense aussi qu'il faut vraiment avoir en tête une des paroles d'un papa qui disait, de nombreux mois après, avoir continuellement l'impression d'abandonner ses enfants en retournant au travail. E estou pensando em pai que dizia que ele tinha, após o confinamento, a impressão de estar abandonando os seus filhos para retomar o trabalho. Uhum. Il y a vraiment cette question d'un rôle social, de cette reconnaissance d'un rôle social. Tem essa questão do reconhecimento de um papel social Et des après-coups associés. e dos desdobramentos associados a isso. Voilà. En quoi ça permet finalement à un père d'être là, auprès de sa conjointe, c'est-à-dire vraiment dans le couple conjugal,
et auprès de son bébé. O que permite a esse pai de realmente estar lá, presente, tanto ao lado da mãe, quanto enquanto casal, mas também frente aos seus bebês. Et ce que vous me dites du pic à 6 mois dans ce qui a été dit à la Marseille me fait penser à ce pic à 4 mois en ordinaire, en postpartum. E eu penso que essa ocorrência aos 6 meses, como você relatou, que foi dito na Marcet, talvez ela faça uma relação com esses 4 meses na situação ordinária. Ok. Outras questões, mas alguém quer abrir o microfone, é só levantar a mão. Ou... Perfeito. Je vous en prie, merci, merci vraiment à vous hein, pour ces échos et ces intérêts. Je me demandais aussi comment ça se passait voilà, du coup, au Brésil, hein, cette question de la place des pères en néonate, à la fois dans les Então, services. ele ficou curioso em saber como se passa também do lado brasileiro, esse lugar do pai na neonatologia. Gláucia, se você conseguir falar com frases pontuais para eu poder traduzir para ele, te agradeço. No método canguru, nós estamos introduzindo o pai cada vez mais. Alors, donc, on est en train d'introduire chaque fois plus les pères pour les peau à peau. Exato. E a participação obrigatória hoje do Brasil da presença do pai na sala de parto se tornou, uma certa maneira, lei. Et il y a quand même une loi au Brésil qui permet la présence de père dans la salle d'accouchement. E na pandemia, apenas o pai poderia ficar com a mãe, já que as avós tinham mais de 60 anos, não poderiam estar na sala. Pendant les périodes de la pandémie, il n'y avait que les pères qui avaient le droit de rester avec la mère, parce que les grands-parents les grands-mères avaient plus de 60 ans, normalement. Isso teve um efeito muito positivo. Donc, nous avons eu un effet très positif à la maternité. Isso, acho que era isso. C'est justement ce qu'on a retrouvé en France, hein, cet aspect positif du fait que des pères étaient présents à la fois dans des services de néonat, mais aussi de maternité. Quand ils étaient présents, cette présence était vraiment, elle permettait vraiment à la triade de se constituer très différemment. E nós também tivemos essa mesma experiência na França, um fator bem positivo do fato de que apenas o pai podia estar presente tanto na neonatologia quanto na sala de parto, como se isso favorecesse a construção da tríade. Et ça a même remis en question dans certains services vraiment ces visites hein, ordinaires hors de ce contexte. E mesmo após a pandemia, alguns serviços começaram a se questionar dessa visita de outros membros da família. Em situações comuns. Pour aller au rythme du bébé, au rythme de la mère, mais aussi peut-être au rythme du père. Para poder ir de acordo com o ritmo do bebê, com o ritmo da mãe, mas também com o ritmo do pai. A visita tanto do pai quanto da mãe nas UTIs neonatais são livres. Au Brésil, dans les hôpitaux, dans la plupart des hôpitaux, la visite de la mère et du père en néonatologie, elle est illimitée. Donc, elle peut venir n'importe à quel horaire, voilà, il ou elle. Très bien. Il y a encore des services en France où les pères ne peuvent pas être tout le temps là, en maternité non plus. Hein. Ce n'est pas du 24 heures sur 24. Na França ainda tem serviços nos quais o pai não pode estar lá a qualquer momento. Tem restrições. Isso se ocorre aqui, ele não tem a certificação, a maternidade não tem a certificação maternidade canguru. Donc, au Brésil, il y a les maternités, elles ont des classifications différentes. Donc, oui. Les maternités qui ont les classifications qu'il faut du ministère de la Santé pour faire les peau à peau, il y a un label maternité amie de l'enfant. Donc, ces maternités-là, elles ont toutes les possibilités de faire de façon plus flexible. Ce n'est pas 100% de maternité, mais il y a beaucoup. Ouais, il y a une maternité en France qui est aussi avec un label Ami des pères. Ah, superbe! Então, na França tem, além como chama, Gláucia? O carimbo amigo da criança, o registro, como chama?
Só amigo da criança mesmo. Sim, mas o Hospital Amigo da Criança é um registro, é um selo, É um selo. Selo Amigo da Criança, na França existe um selo Amigo do Pai, para as maternidades. Certificação. Certificação, obrigada, Kátia Reis. Certificação. Olha lá. Bom, eu agradeço imensamente ao Romualdo, foi muito vivo para nós, instigante para continuarmos pensando. Donc, je vous remercie beaucoup, c'était très vivant et ça me donne envie de continuer à discuter et à réfléchir par rapport au sujet. Je profite pour dire qu'on a les congrès do Instituto Langage, do 3 ao 6 août. Então, vocês estão convidados, aproveito para dizer que nós temos o Congresso, o Instituto Langage, acho que tem a imagem aí para aparecer na tela, se vocês ainda não estão inscritos, nós vamos nos encontrar, então, lá 3 a 6 de agosto, o Congresso vai falar tanto sobre bebê quanto criança quanto adolescente, ele é transdisciplinar, então vejam no Instagram, a programação já está lá atualizada, tem muitos seminários, tem muitas mesas redondas de apresentação de trabalho, muitos workshops e ateliês, muitas conferências e 2 cursos, um de Marie-Christine Lasnik e um de Alfredo Jerusalinski. Espero encontrá-los todos lá no mês de agosto, e o nosso seminário em parceria, Instituto Langage, La Cause do Bebê, vai ocorrer na última quinta-feira do mês de agosto, após o nosso congresso. Donc, j'invite tout le monde pour participer à un congrès qu'on organise du 3 au 6 août par Zoom au Brésil. Et les prochains séminaires, ça va être qu'au mois d'août, parce qu'en juillet, c'est vacances en France, on s'arrête quand même. Je vous souhaite un bon succès pour ce colloque. Merci beaucoup, Erika, pour cette invitation et toute la traduction. Merci à tout le monde d'avoir été là et intéressé par ce sujet. Então, eu agradeço a Erika pelo convite, pela tradução, agradeço a todos vocês por estarem lá e por se interessarem por essa questão. Voilà. Então, eu que agradeço a você, c'est moi que je vous remercie, e muito obrigada a todos, então, e nos vemos no Congresso e depois, no final de agosto. Obrigada, Denise, em nome da La Cause do Bebê, obrigada a toda a equipe e até mais. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. nuit. Bon travail demain. Bonne nuit. Au revoir.